Non seulement elle était seule, elle n'était même pas préparée. 그런 수준 낮은 여인이지만 우리와는 굉장하게 다른 비밀을 하나 가지고 있었습니다. Although she was a woman with such a low level, she was different to us in that she had a very great mystery to her. Même si c'était une femme d'une vie très basse, mais elle était très différente de nous parce qu'il y avait beaucoup de mystères en elle. 그것이 바로 오늘 이 본문에 있는 내용입니다. It was the content that we saw today in the passage. Et c'est le contenu de ce que nous voyons ici dans ce passage. 그 수준 낮은 여인이지만 이 여인도 메시아라고 하는 존재가 어떤 인물인지 어떤 능력을 가지고 있는지를 조금이라도 눈치채고 있습니다. Although she was a very lowly woman, she was someone who realized it's just a little bit how powerful, how great the Messiah is. Même si elle était une femme d'une vie très basse, très vile, mais elle avait quand même une certaine connaissance, une certaine révélation de la grandeur, de la puissance du Messie. 메시아가 오면 우리에게 모든 것을 알려주실 것이다. 즉, 그 메시아가 우리 모든 것을 해결해 주실 것이다라고 고백합니다. She confessed, when the Messiah comes, he will declare to us everything, which means when the Messiah comes, he will resolve everything. Donc elle avait fait une grande déclaration en disant que nous savons que lorsque le Messie viendra, elle nous révélera toutes choses. C'est-à-dire, il va résoudre tous nos problèmes. Elle avait fait cette confession. 훌륭하지도 않고 거룩하지도 않은 여인이지만 메시아를 기대하고 메시아가 어떤 존재인지 눈치를 챈 그런 여인입니다. She was not very valuable, she was not very holy, but she realized it's just a little bit how great the Messiah is. Donc elle n'était pas une femme de valeur, elle n'était pas une femme qui était d'une haute société, mais elle avait quand même une petite connaissance en disant que vraiment, si seulement le Messie peut venir là, il va résoudre toutes choses. 그런데 오늘 이런 신앙이 교회에는 없습니다. But this faith is lacking in churches today. Mais cette foi-là qu'avait cette femme, malgré sa vie, cette foi-là manque aujourd'hui dans l'église. 누가 봐도 훌륭하고 누가 봐도 거룩한 그 수많은 사람들이 있어도 그들도 이 신앙을 가지고 있지 못해요. Although today there are very valuable and holy people, they do not have this faith. Malgré qu'aujourd'hui, nous avons des gens de valeur, des gens qui vivent une vie peut-être même sainte, mais qui n'ont pas cette foi qu'avait cette femme. 제가 볼 때 오늘날은 수많은 교인들이 그리스도인을 잃어버렸다, 그리스도를 놓쳐버렸다 이렇게 보여집니다. I see today that so many church members have lost the Christ, they have forgotten about the Christ. Donc, je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de membres d'église, ils ont perdu la foi, sinon les contenus de ce qu'ils sont censés connaître de Christ. 그리스도가 정말 어떤 존재인지 진실로 알고 믿는다고 하면 우리는 이렇게 살 수가 없습니다. If we truly realize the being of Christ, if we truly realize and believe in Him, we cannot live like this. Si seulement nous pouvons réaliser, être en Christ, croire réellement en lui, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. 그리스도가 어떤 존재인지 정확하게 알고 믿는다고 하면 우리도 오늘 초대교회처럼 초대 성도들처럼 그렇게 살 수밖에 없습니다. If we know and believe correctly in who this Christ is, then we have no choice but to live like the early church. Si seulement nous pouvons croire correctement à ce que c'est Christ-là, nous n'avons pas d'autre choix sinon que de vivre comme la première église, l'église primitive. 전 세계 100개국의 제자를 찾고 그들을 지금 현재 돕고 있습니다. At the moment, we have seen disciples from close to 100 nations arising, and we're helping them. Et nous avons vu les disciples à travers toutes les nations en train de s'élever et les aider. 수많은 대륙과 수많은 나라에 가서 그들을 도왔습니다. We have gone to several continents and countries and helped them. Nous sommes arrivés à rencontrer des gens dans plusieurs pays en train de s'élever pour aider. 제가 본 게 있어요. And I have seen something. Et j'ai vu quelque chose. 목회자들은 너무 힘들어한다는 거죠. It is that many pastors are fatigued. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont déclarés. 그리고 교회 안에 너무나 문제가 많습니다. And there are so many problems in the church. Malgré qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais il y a encore beaucoup trop de problèmes dans l'église. 그리고 성도들은 방황하고 있습니다. And the church members were all astray. Et le membre de l'église s'égare quand même malgré cela. 예수님을 믿는데 그들의 인생이 변화되지 않아요. They say they believe in Jesus, but their life doesn't change. Beaucoup de gens disent, de membres disent qu'ils croient en Jésus, mais leur vie n'a pas changé. 예수를 믿는다고 하는데 여전히 결핍합니다.
They say they believe in Christ, but still they lack something. Ils disent qu'ils croient en Christ, mais ils continuent de manquer quelque chose. 그리스도를 믿고 그리스도가 내 안에 있다고 하는데 그것으로 만족하지 않고 있어요. They say they believe in Christ. They say Christ is in them, but they're not satisfied with that. Ils disent qu'ils croient en Christ, ils confessent que Christ vit en eux, mais ils continuent d'être des gens qui ne sont pas satisfaits. 더 많은 것이 필요한 줄 알고 계속 기도하고 능력을 얻고 기적을 얻고 뭐 힘을 얻고 응답을 받으려고 알고는 주는 수많은 교인들이 많습니다. So they, instead of being satisfied with that, they think what they need is power, is answers, is miracles, and they are constantly seeking for that. Et au lieu d'être satisfaits d'avoir Christ en eux, mais ils continuent de désirer la puissance, l'autorité, beaucoup de choses, et ils continuent de demander des miracles, et ceci, cela, ils continuent à chercher. 그리스도를 믿고 그리스도가 자기 안에 있다고 얘기하면서도 그 그리스도가 자기 인생도 변화시키지 못한 그런 그리스도를 그대로 믿고 있었습니다. They say they believe in the Christ. They say that the Christ is in them, but this is a Christ that has not been able to change their own lives. Ils disent que la Christ est en eux, qu'ils croient en Christ, que Christ vit en eux, mais ils continuent à vivre une vie que le Christ n'a pas changé, leur vie n'a pas changé. 그리스도가 더 이상 기쁨이 되지 못하고 그리스도 때문에 행복하지 못한 그리스도가 내 안에 계시다 그러면 당연히 내가 행복해야 되는데도 불구하고 행복하지 않는 이상한 기독교인이 지금 되어 있습니다. Today we see a Christianity that is very strange. They say they have the Christ, but they cannot be joyful because of the Christ. Even though when the Christ is in you, you naturally are joyful. Oh, aujourd'hui, nous voyons un christianisme où les gens disent avoir Christ en eux, mais ils n'ont pas la joie. Et alors que si quelqu'un est en Christ, quelqu'un a Christ, il devrait avoir la joie en lui. 그리스도가 자기 인생에 오셨는데도 불구하고 전혀 변화를 시키지 못하는 그런 수준입니다. Even though the Christ has come to their life, they are not able to change. Donc même quand les gens disent que Christ est entré dans leur vie, mais ils ne sont pas capables de changer. 심지어는 거룩하고 심지어는 훌륭하다라고 평가받는 사람들 또한 그런 수준에 있었습니다. Even people who are considered holy, even people who are considered very valuable are in that level. Alors, même des gens qui sont considérés comme des gens saints, même des gens qui sont considérés comme des gens de valeur, ils sont au même niveau. 여러분은 어떻습니까? How about yourselves? Alors, en ce qui vous concerne, qu'en est-il là? 이들 중에 여러분들 중에는 교회 오래 다니신 분들도 계실 것입니다. Among you, there are people who have gone to church for a long time. Et parmi vous, il y a des gens qui vont à l'église depuis déjà très longtemps. 여러분이 믿고 있고 여러분 속에 계시다고 하는 그 그리스도는 어느 정도 힘 있는 분이고 어느 정도 가치 있는 분이십니다. This Christ you say you believe, this Christ you say dwells within you, how powerful, how valuable is He? Alors, c'est Christ-là que vous dites en qui vous avez cru, c'est Christ-là que vous dites qu'il vit en vous. Alors, quelle est la valeur, quelle puissance, quelle autorité a-t-il en vous? 정말 그리스도만으로 만족하십니다. Are you truly satisfied with only the Christ? Êtes-vous sincèrement satisfait de Christ seulement? 내게 그리스도가 있기 때문에 그 어떤 것도 필요 없다라고 고백하실 수 있으십니까? Can you confess that because you have Christ, nothing else matters, you need nothing else? Est-ce que vous êtes en mesure de confesser que du fait que j'ai Christ en moi, rien d'autre n'a de grande valeur, rien d'autre ne peut le remplacer? 우리는 그리스도가 필요한 것이 아니라 그리스도를 통해서 무언가를 얻으려고 이렇게 신앙생활하는 사람들이 많은 것 같아요. There are so many people who live a life of faith and saying that what they need is not Christ, but what they can get from Christ. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui confessent de leur propre bouche que c'est vrai qu'ils ont Christ en eux, mais ce qu'ils ont besoin, c'est ce que Christ peut leur donner. Leur désir va à ce qu'ils peuvent gagner de Christ. 그리스도가 필요한 것이 아니라 그리스도께서 가져다 주시는 그 축복, 그것이 축복 능력, 그것이 필요한 것 같습니다. So they say they don't need Christ, but rather the blessing or the power that may come from Christ. Donc quand des gens disent qu'ils ont besoin de Christ, en réalité ce n'est pas de Christ, mais ils ont besoin de ce qu'ils peuvent gagner de Christ, ce qu'ils peuvent tirer de Christ. 왜 지금 기독교인들의 모습이 그렇게 됐습니까? Why is it that today Christians live like that? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens vivent comme cela? 이유가 딴 데 있지 않습니다. There is no other reason. Il n'y a pas d'autre raison que cela. 그리스도께서 어떤 분이신지 어떤 존재인지를 몰라서 그런 것이에요. They live like that because they don't know who the Christ is. They don't know what being He is. Les gens vivent comme cela parce qu'ils ne connaissent pas ce que Christ est. Ils ne connaissent pas la valeur de Christ. Voilà pourquoi ils vivent comme cela. 전 세계 기독교인들
수많은 성도들이 그리스도의 가치를 놓쳐버렸습니다. So many people, Christians over all the world, they have lost the value of Christ. Donc beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens partout à travers le monde, ils ont perdu cette valeur de Christ. 2000년 전 이스라엘에는 저 수준 낮은 여인도 그리스도를 귀하게 알고 그리스도께서 자기 인생에 오시는 자기 모든 문제는 끝이 난다라고 고백했는데 오늘날은 최고의 수준에 있는 기독교인들이라도 이런 믿음이 없습니다. 2,000 years ago, this woman who was so pitiful, even she knew the value of Christ. Even she knew how to honor the Christ, knowing how great the Christ was. But today, even those people who say that they're valuable and holy, they don't know this Christ. Donc il y a 2000 ans de cela, cette femme qui était d'une vie très digne comme ça là, mais qui connaissait l'honneur et la valeur de Christ, aujourd'hui les gens ont perdu cette valeur et cet honneur que Christ est censé avoir. Même les gens qui sont censés mener une vie saine. 그리스도를 잃어버린 교회, 그리스도를 잃어버린 성도의 모습입니다. This is a church that has lost Christ. These are the church members who have lost the value of Christ. Donc aujourd'hui, nous avons une église qui a perdu Christ, des chrétiens qui ont perdu la valeur de Christ. 지금 이런 상황 가운데 있는 우리에게 하나님은 한 번 더 기회를 주시는 거예요. And we, amid this situation, God is giving us another opportunity. Et nous, au milieu de toute cette situation, Dieu est en train de nous donner une autre occasion, une autre opportunité. Alléluia. 다시 오실 것이며 세계복음을 틀림없이 이루실 것입니다. The Lord will come again and He will accomplish world evangelization unequivocally. Le Seigneur viendra de nouveau et il va accomplir l'évangélisation mondiale d'une manière rapide. 그 엄청난 일을 하시기 위해서 그리스도의 은혜를 지금 전 세계에서 회복하고 계십니다. In order to do this quickly, God is restoring the meaning of Christ rapidly throughout all the world. Donc pour restaurer cela rapidement, Dieu est en train de restaurer la valeur de la signification de Christ partout à travers le monde. 하나님께서 통고라고 하는 나라를 선택하셨고 지금 여러분들에게 이 복음이 들려지는 은혜를 허락하신 것입니다. In all of this, God has chosen this country, Congo, and He is allowing you to hear this gospel. Donc au milieu de tout cela, Dieu vous a choisi d'entre tous les Congos afin que vous puissiez écouter ces choses. 우리 그리스도를 회복해야 돼요. We need to restore Christ. Nous avons besoin de restaurer Christ. 이 그리스도의 의미와 가치가 회복되어져야 됩니다. The meaning and the value of the Christ must be restored in us. La signification et la valeur de Christ doit nous être restaurée. 그리스도가 얼마나 뛰어난 분이시고 얼마나 능력 있는 분이신지를 알아야 되고 그 그리스도께서 우리 인생에 오신다고 하면 우리 모든 인생의 모든 문제는 끝이 난다고 하는 사실들이 깨달아져야 되겠습니다. We need to realize how remarkable and valuable is the Christ, and when He comes to our life, how great of a thing that is. Et nous devons réaliser combien c'est fantastique, combien c'est très grand lorsque Christ entre dans nos vies. 오늘 그래서 짧은 시간에 그리스도를 설명하도록 하겠습니다. So in this brief time, I would like to explain about Christ. Donc pendant ce temps très bref, je vais expliquer ce qu'est Christ. 인간이 너무 심각한 문제 가운데 빠져 있기 때문에 인간 스스로 구원할 수 없기 때문에 하나님께서 인간을 건져내시기 위해서 메시아 즉 그리스도를 약속하셨습니다. Because man is in such a severe problem, a problem that he himself cannot solve, God promised the Messiah, the Christ. Du fait que l'homme est dans un problème très sérieux, du fait que l'homme ne peut pas résoudre lui-même ces problèmes-là, voilà pourquoi Dieu avait promis le Messie. 지금 인간은 어떤 상태 가운데 있습니까? What state is man in right now? Alors, qu'est-ce qui dérange l'homme maintenant? 인간에게 너무 많은 문제가 있지만 그 문제의 근원이 틀림없이 있을 것입니다. Man has so many problems, but there is a source of those problems. L'homme aujourd'hui a tellement beaucoup de problèmes, mais il y a une source à ces problèmes. 예를 들면 길값이 없다, 세금 낼 돈이 없다, 용돈이 없다 이런 많은 것들이 있잖아요. For example, you may say, oh, the price of gas is so high, oh, I don't have money to pay my taxes, oh, I don't have money to use, so many things. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Les gens peuvent dire que non, les impôts sont trop élevés. Si je peux avoir l'argent, je veux payer ceci, je veux payer cela. Il y a tellement beaucoup de choses. 한마디로 돈이 없다 그 얘기죠. In a few words, it's, I don't have money. Et si seulement je pouvais avoir de l'argent. 돈이 없기 때문에 여러 가지 문제가
문제가 있다 이 얘기잖아요. That is to say, because I don't have money, there are so many problems. Donc les gens disent que non, du fait que je n'ai pas d'argent, il y a beaucoup de problèmes dans ma vie, ou cela a amené beaucoup de problèmes dans ma vie. 이런 것과 마찬가지로 인간에게는 우리 각자에게 너무나 많은 문제가 있으면 그 문제를 거슬러 올라가 보면 아주 간단한 문제를 발견할 수 있게 됩니다. In the same way, man has so many problems, but if we analyze each one of the problems, we understand that there is a source of all those problems. Du fait que nous voyons l'homme a beaucoup de problèmes dans la vie, mais si nous analysons très bien, nous verrons qu'il y a la source, il y a le début, le commencement où il y a eu ce problème-là. 인간이 가지고 있는 가장 근원적인 문제를 우리가 발견해야 되는 것입니다. So we need to find out what the most fundamental problem of man is. Donc nous devons arriver à réaliser quel est le problème le plus fondamental de l'homme. 그 인간의 근원적인 문제는 세 가지로 설명할 수가 있습니다. We can explain this fundamental problem of man with three things. Donc nous pouvons expliquer le problème fondamental de l'homme avec trois choses. 하나는 여러분들이 잘 알고 있는 것처럼 우리 모든 인간은 죄인이라고 하는 것이 One of them is the fact that you already know very well. It is that every one of us is a sinner. L'un de ces problèmes, l'un de ces trois choses, c'est quelque chose que tout le monde connaît déjà, c'est que nous sommes pécheurs. Nous sommes dans le péché. 또 두 번째는 요한복음 8장 44절에 예수님 직접 얘기하셨던 것처럼 우리 인간은 사단의 자녀라고 하는 사실입니다. The second problem in John chapter 8 verse 44, as Jesus himself said, we are children of Satan. Et le deuxième problème, comme Jésus l'avait lui-même dit dans Jean chapitre 8, le verset 44, c'est que nous avons le diable comme notre père. 그리고 세 번째는 우리 인간이 하나님을 떠나서 하나님과 원수가 되어 있다라고 하는 사실입니다. The third problem is that we're separate from God and we have become enemies of God. Et le troisième problème, c'est que nous avons été séparés d'avec Dieu et nous sommes devenus ennemis de Dieu. 이것이 모든 문제의 근원의 문제입니다. These are the fundamental problems that are the source of all problems. Voilà le problème fondamental qui a engendré tous les autres problèmes que l'homme a. 사단으로 말미암아 죄를 범하고 하나님과 단절되어서 지금 죽어 있고 원수가 되어 있는 상태가 인간의 근원의 문제입니다. So because of Satan we have sinned, and because we have sinned we're separate from God, we are dead, we are enemies of God. That is the fundamental problem of man. Donc à cause de Satan, nous avons péché. Et du fait que nous avons péché, nous avons été séparés d'avec Dieu. Et cela, c'est le problème fondamental. Et cela a amené beaucoup d'autres choses. 어떤 문제보다 심각하고 어떤 문제보다 중요합니다. So that is more severe and more important than any other problem. Et cela est beaucoup plus important. C'est le plus sérieux de tous les problèmes qu'a l'homme. Et nous sommes pécheurs, nous sommes morts dans nos péchés. 여러분이 지옥 가는 이유는 죄 때문입니다. The reason why we are headed to hell is because of sin. Et la raison pour laquelle les gens iront en enfer, c'est à cause du péché. 이 죄는 우리를 지옥으로 끌고 간단 말입니다. This sin is something that leads us to hell. Donc le péché est quelque chose qui conduit les gens en enfer. 왜 죄를 범하게 됩니까? But why do we sin? Mais pourquoi est-ce que même en sachant cela, les gens continuent de pécher? 우리가 사단의 자녀이기 때문에 죄를 범할 수밖에 없는 것입니다. We sin because we're children of Satan. Nous péchons parce que nous sommes enfants de Satan. 그 결과로 우리는 하나님과 단절되는 것입니다. And as a result, we're separate from God, disconnected from God. Le résultat ou la conséquence de cela, c'est que nous sommes séparés d'avec Dieu. 하나님을 떠나 있는 것처럼 중요한 심각한 문제는 없습니다. There is no problem so severe as separation from God. Il n'y a pas de plus grand problème que la séparation d'avec Dieu. 하나님은 생명이신데 그 생명과 떠나게 되면 죽음이 올 수밖에 없는 것입니다. God is life, but if we are disconnected from that life, then the result is death. Donc Dieu est la vie. Si nous sommes déconnectés d'avec cette vie-là, le résultat, c'est la mort. 완벽한 살리신 그분을 떠남으로 말미암아 우리에게 악이 오는 것이고 우리에게 결핍이 오는 것입니다. And because we're disconnected from He who is the ultimate good, then evil comes to our life, and that is why we find ourselves lacking every time. Et du fait que nous sommes déconnectés dans cette vie-là, et lui qui est la source de tout ce qui est bien, du fait que nous sommes déconnectés et nous trouvons dans une situation où nous manquons beaucoup de choses. 태어난 지 얼마 되지 않은 갓난 아기가 부모를 잃어버린다. 어떤 문제가 발생하겠습니까? If a newborn baby loses connection to its parents, then what will happen? Et si un bébé qui vient de naître perd la connexion, la relation avec ses parents, qu'est-ce qui va se passer quelque temps après? 부모를 잃어버린 갓난 아기는 한국
가지 문제가 오는 것이 아니라 모든 문제가 오는 것입니다. A newborn baby that has lost its parents does not have a couple problems, it has all the problems. Donc un bébé qui vient de naître, s'il perd la connexion, le contact avec ses parents, ce n'est pas seulement un problème, mais tous les problèmes vont arriver chez lui. 교회는 세상에 답을 줘야 되는 문제입니다. So the church needs to give an answer to all of mankind. Donc l'Église a besoin de donner la réponse aux problèmes de l'humanité tout entière. 구원하는 데 쓰임 받아야 될 것이 교회입니다. So the church must be used by God in order to save the world. Donc l'Église doit être utilisée par Dieu pour sauver le monde. 그럼 적어도 교회는 세상이 무슨 문제를 가지고 있는지 정확하게 알아야 되는 것입니다. If so, then the church must precisely know what the problem of mankind is. Alors s'il en est ainsi, l'Église doit arriver à découvrir quel est le problème de l'homme ou de l'humanité. 하지만 수많은 교회가 이 눈이 어두워져 있어서 뭐가 진정한 문제인지 모르고 있습니다. However, so many churches have their eyes closed and they don't know what the true problem is. Et malheureusement, beaucoup d'églises sont aveuglées, ils ne connaissent pas les véritables problèmes de l'homme. 인간의 문제가 질병의 문제인지 알고 교회에서 계속 치유운동하고 있습니다. Churches think that the problem of man is the problem of sicknesses, and that is why they continually do works of healing. Donc, beaucoup d'églises pensent que le problème de l'homme, c'est la maladie. Voilà pourquoi leur réunion principale est concentrée sur des réunions de guérison. 인간의 문제가 전세의 문제인 줄 알고 교회에서 계속 구제운동하고 있습니다. They think that the problem of man is money, and that is why they continually do social benefits. Et beaucoup d'églises pensent que le problème de l'homme, c'est le manque d'argent. Voilà pourquoi beaucoup d'églises sont concentrées sur les œuvres sociales. 인간의 문제가 문제인 줄 알고 교회에서 계속 성공을 가르치고 있고 리더십 얘기를 하고 있습니다. And they think the problem of mankind is ignorance, and that is why they constantly teach about success or leadership. Donc, beaucoup d'églises aussi pensent que le problème de l'homme, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi ces églises sont concentrées sur les enseignements de la leadership, comment réussir dans la vie, comment faire ceci, comment faire cela. Ils sont concentrés sur des enseignements comme ça. 진정한 인간의 문제를 정확하게 알지 못하는 교회가 여기까지 다른 일들을 열심히 하고 있는 모습입니다. The church does not know what the true problem of man is, and that is why they're focused on so many other things. Donc, l'église a perdu c'est que le véritable problème de l'homme, voilà pourquoi l'Église se concentre aujourd'hui à faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. 여러분들만이라도 눈을 정확하게 뜨셔야 됩니다. At least you yourselves must truly realize this correctly. Si seulement vous-même, vous pouvez arriver à réaliser cela correctement. 인간의 문제는 죄의 문제입니다. The problem of man is sin. Le problème de l'homme, c'est le péché. 인간의 문제는 사단의 문제입니다. The problem of man is Satan. Le problème de l'homme, c'est Satan, le diable. 인간의 문제는 하나님을 떠나서 그런 것입니다. The problem of man arises because we're separate from God. Le problème de l'homme, le problème est venu parce que nous nous sommes séparés d'avec Dieu. 물고기가 물 떠나는 순간부터 모든 고통 오다가 죽듯이 인간이 하나님을 떠나는 순간부터 모든 고통 오다가 죽게 되는 거예요. Just like a fish that's outside the water suffers and dies, man separate from God suffers and dies. De la même manière qu'un poisson qui est sorti de l'eau va souffrir et va finir par mourir, quand l'homme est séparé d'avec Dieu, il va souffrir et il finira par mourir. 왜 인간이 하나님을 떠나 있습니까? Why is man separate from God? Alors pourquoi est-ce que l'homme est séparé d'avec Dieu? 죄 때문입니다. It's because of sin. C'est à cause du péché. 왜 죄를 범합니까? Why have we sinned? Mais pourquoi est-ce que nous avons péché? 사단 때문입니다. It is because of Satan. C'est à cause de Satan. 이 세 가지 문제는 항상 같이 갑니다. These three problems are always together. Ces trois problèmes vont toujours ensemble. 이것이 그대로 드러난 것이 창세기 3장입니다. Genesis chapter 3 really reveals to us this exactly. Jacques James. Genesis chapter 3. Voilà, Genèse chapitre 3 nous révèle cela exactement. 사단이 선악과를 따먹게끔 아담 하와를 속이기 시작을 했고 Satan deceives Adam and Eve so they can eat of the fruit of the knowledge of good and evil. Donc Satan a séduit Adam et Ève pour qu'ils puissent manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. 아담 하와는 그 사단에게 속아서 죄를 범하는 일을 했고 Adam and Eve were deceived by Satan and they sinned. Donc Adam et Ève ont été séduits par Satan et ils ont péché. 결과적으로 하나님께 버림받는 하나님과 반절되는 일이 벌어졌습니다. As a result, they were abandoned by God. They were cast away from God. Et comme résultat ou conséquence, ils ont été abandonnés par Dieu, ils ont été chassés du jardin. 그 순간부터 인간에게 모든 문제가 오는 것입니다. From this point on, all problems come to mankind. C'est de là que sont venus tous les problèmes de l'homme. 고통이 들어오고 저주가 들어왔습니다.
So then pain and also condemnation starts in the life of man. C'est alors que la souffrance et la condamnation sont venues dans la vie de l'homme. 가정 문제, 정신 문제, 경제 문제 다 들어갔습니다. All the problems in family, all mental problems, all economic problems arise in the life of man. Donc tous les problèmes au niveau de la famille, des problèmes économiques, toutes sortes de problèmes sont venus sur l'homme. 환경 문제, 죽음 문제, 내세 문제 다 들어왔습니다. The problems of the environment, the problem of death, the problem after death, all of this arises. Donc les problèmes de l'environnement, les problèmes de la mort et même après la mort, tout cela est venu. 왜 그런 일이 벌어졌습니까? Why do these things happen? Pourquoi est-ce que toutes ces choses sont arrivées? 사단에게 속아 죄를 범하고 하나님을 떠났기 때문에 그런 문제가 일어나는 It 것입니다. is because we were deceived by Satan, that's why we sin, and because of sin we're separate from God. C'est parce que nous avons été séduits par Satan et nous avons péché, et du fait que nous avons péché, nous avons été séparés d'avec Dieu. 이 세 가지가 모든 문제의 근원입니다. These three are the source of all problems. Ces trois choses constituent la source de tous les problèmes. 여러분의 모든 문제의 근원이 이 세 가지입니다. All the source of your problems are these three things. C'est-à-dire, la source de tous tes problèmes, de tous vos problèmes, sont ces trois choses-là. 여러분이 가난 가운데 있는 것, 질병 가운데 있는 것, 부모한테 상처받은 것, 환경이 어려운 것, 모든 문제가 이 세 가지 때문에 온 것입니다. The fact that you may dwell in poverty, the fact that you were hurt by your parents, the fact that you don't have anything, all of that comes because of these three things. Les problèmes que les gens sont dans la pauvreté, les gens sont haïs par leurs parents, les gens sont dans tel autre problème, c'est à cause de ces trois choses. 단순한 인간관계 문제가 아니에요. It is not a simple interpersonal problem. Ce n'est pas juste un problème de relations interpersonnelles. 단순한 정치 문제, 경제 문제, 정신 문제가 아닙니다. It is not just a political problem and economical problem. Ce n'est pas, oh non, c'est juste un problème politique ou un problème économique, non. 여러분의 부모가 잘못하고 여러분이 잘못해서 그런 게 아니에요. It is not just simply because of a mistake my parents did or I myself did. Ce n'est pas juste parce que mes parents ont fait ceci, parce que quelqu'un m'a trompé dans ceci, non. 여러분도 여러분의 부모도 여러분의 주위 모든 사람들도 동일한 피해자입니다. You yourself, your parents, everyone around you is a victim in this. Et toi-même, tes parents et tous ceux qui sont autour de toi sont aussi victimes de tout cela. 사단에게 속은 것입니다. You were deceived by Satan. Tu as été séduit par Satan. 죄 때문에 온 저주입니다. And this is a curse that comes because of sin. Et voilà donc, ça c'est une malédiction qui vient à cause du péché. 하나님을 떠나서 죽어있기 때문에 그럴 수밖에 없었던 것입니다. And we're separate from God. We're dead. That's why we have no choice. Et du fait que nous avons été séparés d'avec Dieu, nous sommes morts et nous n'avons pas d'autre choix, d'autre alternative. 우리 모든 문제의 출발은 이 세 가지입니다. The start of all of our problems is these three things. La source de tous nos problèmes, ce sont ces trois choses-là. 이 세 가지 때문에 모든 문제가 온 것입니다. And because of these three problems, all problems come. À cause de ces trois problèmes, tous les autres problèmes sont venus. 성경은 계속 이 얘기를 하고 있지만 대부분의 사람들이 이 말을 알아듣지 못하고 The 있어요. Bible constantly speaks about this, but most people do not understand this. La Bible parle constamment de cela, mais beaucoup de gens ne comprennent pas cela. 공부에 있는 하나님의 사람들, 여러분들만이라도 이 말을 정말 알아듣게 되기를 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. People in Congo who are the people of God, at least you must understand this problem, and I bless you in the name of Jesus so that you may understand it. Le peuple du Congo, le peuple de Dieu ici au Congo, je prie et je veux que vous compreniez ces choses et je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour cela. 여러분들이 눈을 뜨게 되면 희망이 있습니다. If you realize this, then there's hope. Si seulement vous pouvez réaliser, comprendre cela, c'est alors qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir. 인생의 문제가 무엇인지 정확하게 이해하는 것만으로도 굉장히 시작을 할 수 있습니다. If you really know what the problem of life is, then you may start in a great way. Si seulement vous pouvez réaliser quel est le plus grand problème de la vie, c'est alors que vous pouvez sortir de cela, il y a de l'espoir. 우리는 그 안에서 빠져나와야 됩니다. We need to go out of those problems. Nous devons sortir de tous ces problèmes. 그곳에서 빠져나오는 것이 구원입니다. And to escape these problems is salvation. Et pour échapper à ces problèmes-là, c'est alors qu'on parle du salut. 사단에게서 빠져나오는 것이 구원이며 죄의 모든 문제가 해결되는 것이 구원이고 하나님을 떠나 있는 우리가 하나님을 만나는 것이 구원입니다. To escape from Satan is salvation. For our sin problems to be resolved is salvation. For us who are enemies of God to now be reconciled with God, that is salvation. Être sauvé de Satan, c'est le salut. Être
sauvé, secouru du péché, c'est le salut. Le fait d'être réconcilié avec Dieu, c'est ça aussi le salut. 우리 스스로는 그렇게 할 수가 없습니다. But we cannot do it by our own strength. Mais nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force. 우리 인간은 사단을 이길 수가 없어요. Man can never defeat Satan. L'homme n'a pas le pouvoir pour vaincre Satan. 우리의 죄를 우리가 해결할 수 없습니다. We cannot solve our own sin. Nous ne pouvons pas résoudre le problème de nos péchés. 우리는 절대로 스스로 하나님을 만날 수가 없습니다. We can never meet God on our own strength. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu avec notre propre force. 이 세 가지 때문에 모든 문제가 왔는데 정말로 안타깝게도 이 세 가지 문제를 우리는 해결할 수가 없습니다. All problems come because of these three things, but unfortunately, these three problems we can never resolve on our own. C'est-à-dire que tous les problèmes de la vie viennent à cause de ces trois problèmes sources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas résoudre ces trois problèmes par nous-mêmes, par notre propre force. 그래서 하나님께서 큰 계획을 하신 것입니다. That's why God made a great plan. Voilà pourquoi Dieu avait conçu un plan très merveilleux. 저 인간들을 건져내야 되겠구나. God thought that He needed to save us. Et Dieu avait réalisé qu'il devrait nous sauver. 그래서 건져내는 길로 그리스도를 약속하신 것입니다. And in order to save us, He promised the Christ. Et pour nous sauver, il avait fait la promesse, il avait promis le Christ. 그리스도께서 우리 인간을 구원하시기 위해서 오셨고 더 정확하게는 이 세 가지 문제 가운데 빠져있는 우리를 거기에서 해결하시기 위해서 오신 분이 Because Christ came to save us, or more precisely, He came to rescue us from these three problems. Christ est venu pour nous sauver. Et pour parler particulièrement, il est venu pour nous secourir, nous faire échapper de ces trois problèmes. 여러분, 그리스도 이 이름 뜻이 굉장히 중요합니다. The meaning of Christ is so important. La signification de ce mot Christ est très importante, très capitale. 성경을 조금이라도 깊이 읽으신 분은 아시겠지만 우리 하나님께서 이 이름을 너무나 귀하게 여기십니다. If you have read the Bible, then you realize that God considers the Christ so important. Si vous lisez la Bible attentivement, vous trouverez que Dieu attache de l'importance à la signification de ce mot, le Christ. 이름은 그 사람 전체를 표현하기 때문에 이름을 너무 중요하게 여기십니다. So God considers this so important because it expresses the whole of Him. C'est-à-dire, Dieu considère cela très important parce que cela exprime tout ce qui est de Dieu. 그래서 중요할 때마다 이름을 바꿔줬어요. So that's why every time it was important, God even changed the name of some people. Voilà pourquoi c'était absolument important que Dieu arrivait chaque fois, de temps en temps, à changer les noms des gens. 아브라함은 아브라함이라 바꾸고 So Abram was renamed Abraham. Abraham a été débaptisé Abraham. 야곱을 이스라엘로 바꾸고 Jacob was called Israel. Jacob, Dieu lui a changé de nom et il était devenu Israël. 바울을 바울로 바꾸셨습니다. Saul was now called Paul. Saul est devenu maintenant Paul. 그러니까 그만큼 이름을 귀하게 여기시다는 것이죠. So that's how important names were for him. Voilà, le nom avait une signification très importante pour Dieu. 근데 하나님께서 인간을 건질 존재 이름을 메시아 그리스도 이렇게 썼다는 데는 굉장한 의미가 있습니다. Then there's a great meaning in God placing the name of the Messiah or the Christ upon He who would save humanity. Voilà pourquoi c'était très important pour Dieu de placer le nom de Messie, le Christ, à celui qui sauvera l'humanité. 그 그리스도라고 하는 그 이름 안에 사실 모든 것이 다 담겨져 있습니다. Because in this Christ, everything is included. Parce qu'en ce Christ-là, tout était dedans. 그리스도 무슨 뜻입니까? So what does Christ mean? Alors, quelle est la signification de ce Christ? 무슨 뜻이죠? What does it mean? Qu'est-ce que cela signifie-t-il? 기름 부음 받은 자라고 하는 뜻입니다. It means the anointed one. C'est Christ signifie loué, mon pacolami. 기름 부음 받은 자. The anointed one. C'est-à-dire loué, mon pacolami. 왜 이 뜻이 들어있을까요? But why does it mean this? Mais pourquoi cette signification-là? 왜 존재의 직함을 직분을 기름 부음 받은 자라고 하는 이름으로 지었을까요? Why was the Savior titled the anointed one? Pourquoi est-ce que le Sauveur portait le titre de loué, le Messie? 기름을 붓는다는 얘기는 하나님께서 구별했다, 성스럽게 구별했다라고 하는 뜻입니다. To anoint someone means that God has set this person apart. Oindre quelqu'un signifie que Dieu a mis cette personne-là à part. 구약의 성물에게도 기름 부어주기도 하고 저 이방 왕 고레스에게도 기름 부음 받은 자라고 하는 이름을 쓰기도 했습니다. In the Old Testament, you see some objects being anointed, as well as some Gentile kings were also referred as the anointed ones.
Si vous regardez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous trouvez il y avait même des objets qui étaient ouins. Même certains rois qui n'étaient pas, qui étaient des païens, ont été ouins, ont été appelés ouins. 하지만 전통적으로는 새 직분자들에게 기름을 부어줬습니다. However, traditionally, only 3 offices were anointed. Mais à l'origine, il y avait 3 catégories seulement de personnes qui étaient ouins. 왕, 제사장, 선지자. The kings, the priests, and the prophets. Le roi, les sacrificateurs et les prophètes. 이 새 직분자들에게 기름을 부어줬습니다. Only these 3 offices were anointed. Ce ne sont que ces 3 offices ou fonctions qui étaient ouins. 즉 그리스도는 이 새 직분자들하고 아주 관계가 있습니다. And the Christ, therefore, is related deeply to these 3 offices. Et le mot Christ a des rapports très profonds avec ces 3 offices. 정확하게 얘기하면 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자라고 하는 뜻이 그리스도입니다. More precisely, the meaning of Christ is the true king, the true priest, and the true prophet. Plus particulièrement, la signification du mot Christ, c'est le véritable roi, le véritable sacrificateur et le véritable prophète. 여기 너무 자세하게 보시면 알겠지만 구약 성경은 대부분이 새 직분자들에 대한 얘기였습니다. So if you know this meaning, then you will notice that most of the Old Testament is related to these 3 offices. Si vous connaissez la signification de cela, vous trouverez que tout, absolument tout dans l'Ancien Testament se retrouve ou n'ont des rapports qu'avec ces 3 offices-là. 구약의 후반부는 선지서인데 대부분 선지자들에 대한 얘기입니다. The final part of the Old Testament is the prophetic books, which mostly deal with the prophets. Donc l'Ancien Testament se subdivise en 3 parties et la dernière partie se nomme les livres prophétiques. 구약의 중간은 역사서인데 주로 왕에 대한 얘기였습니다. The middle part of the Old Testament is the historic books, which mostly deal with the kings. Donc la deuxième partie de l'Ancien Testament, on appelle cela les livres historiques. Et ces livres-là parlent des rois. 구약의 앞쪽인 모세오경은 주로 제사와 제사장에 관한 얘기였습니다. The first part of the Old Testament is the Pentateuch, which mostly deals with priests or priesthood. La première partie de l'Ancien Testament, ce sont les 5 livres de Moïse qu'on appelle les Pentateuch, et ces 5 livres-là ne parlent que de la sacrificateur, de Lévite ou du sacrificateur. 구약 대부분이 새 직분자들에 대한 얘기라고 해도 과언이 아닙니다. So it is not an exaggeration to say that all the Old Testament deals with these 3 offices. Donc ce n'est pas une exagération que de dire que tout l'Ancien Testament ou toutes les 3 parties de l'Ancien Testament ne parlent que de ces 3 fonctions. 구약은 오실 메시아에 관한 책입니다. The Old Testament is a book about the Messiah who would come. C'est-à-dire l'Ancien Testament parle du Messie qui devrait venir. 그 메시아가 오실 것인데 참된 왕으로, 참 제사장으로, 참 선지자로 오실 것이다. 그 말입니다. That is to say, the Messiah will come, but he will come as a true king, as a true priest, as a true prophet. Cela veut dire que le Messie qui viendra, il viendra comme un roi véritable, il viendra comme le véritable sacrificateur, il viendra comme le véritable prophète. 선지자는 하나님을 대신해서 인간들에게 하나님의 말씀을 대언하고 하나님을 만날 수 있는 길 역할을 하는 것이 선지자예요. The prophets were those who spoke instead of God to the people, and they were a way for the people to meet God. Donc le prophète était celui qui déclarait la pensée de Dieu à l'homme et celui qui montrait le chemin à l'homme pour aller vers Dieu. 제사장은 백성들을 대표해서 하나님께 제사 드리는 사람이었습니다. Priests were people who represented the people before God and gave him offerings. Donc le sacrificateur, c'était celui qui représentait le peuple devant Dieu et celui aussi qui amenait l'offrande du sacrifice pour résoudre le problème de l'homme. 제사는 하나님께 예배드리는 측면과 백성들의 죄의 문제를 해결하는 측면이 있었습니다. These offerings were also something that pleased God, but in a way, but also they meant the cleansing of sin for the people. Donc ces sacrifices étaient quelque chose qui plaisait à Dieu et ce sont ces sacrifices-là qui accomplissaient la purification du péché de l'homme. 왕은 대적들을 이기고 백성들을 보호하는 백성들을 다스리는 역할을 했습니다. Kings were those who protected the people, who defeated the enemy, and also ruled over their people. Et le rôle du roi, c'était de protéger le peuple, de vaincre les ennemis du peuple pour protéger ou assurer la sécurité du peuple. 그리스도는 기름 부음 받은 자라고 하는 뜻이고 Christ means the anointed one. Donc Christ signifie loué, mon pas qu'on l'a mis. 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자
선지자라고 하는 뜻입니다. And it means the true king, the true priest, the true prophet. Et cela signifie le véritable roi, le véritable sacrificateur et le véritable prophète. 그리스도의 열매입니다. That is the meaning of Christ. C'est ça la signification de Christ. 제가 아까 인간의 문제가 세 가지라고 했습니다. We explained that the problem of man were three things. Donc nous avons expliqué que le véritable problème de l'homme se résout en trois. 기억나십니까? Do you remember that? Est-ce que vous vous rappelez de cela? 오케이. Amen. 가다는 문제. The problem of Satan. Le premier problème c'est Satan. The problem of sin. Et le deuxième problème c'est le péché. 하나님과 떠난 문제입니다. And the problem of being separate from Et God. le troisième c'est la séparation d'avec Dieu. 이 세 가지 때문에 모든 문제가 온다고 했습니다. And all problems come because of these three problems. Donc tous les autres problèmes que l'homme connaît dans la vie viennent de ces trois problèmes. 그리고 그리스도는 기름 부음 받은 자라고 했고 대식순 자라고 얘기했습니다. We said also that Christ is the anointed and that he has three offices. Et nous disons que le fait que Christ était oint, il avait trois fonctions ou rôles à jouer. 왕이며 제사장이며 선지자라고 얘기했습니다. We said he's the king, the priest, and the prophet. Et nous avons dit, il est dit dans la Bible qu'il est le roi, il est le souverain sacrificateur, il est aussi le prophète. 사단의 문제를 해결하는 참된 왕. He is the true king who solves the problem of Satan. C'est lui le véritable roi qui a vaincu ou réglé le problème de Satan. 죄의 문제를 해결하는 참된 제사장. He is the true priest who solves the problem of sin. C'est lui le véritable sacrificateur qui a résolu le problème du péché. 하나님을 떠나서 원수에 있는 우리에게 하나님 만나는 길 내신 참된 선지자. He is the prophet who allows us to reconcile with God even though we were enemies of God. C'est lui le véritable prophète qui nous a réconciliés avec Dieu alors que nous étions ennemis de Dieu. 그리스도는 이 인간의 근본적인 세 가지 문제를 해결하시는 대식순자라고 하는 뜻입니다. So this Christ is the one who resolved the three fundamental problems of man in his three offices. Donc c'est Christ, c'est lui qui a résolu les trois problèmes fondamentaux de l'homme. 즉 그리스도만이 인간의 근원적인 문제를 해결할 뿐만 아니라 이것 때문에 오는 모든 문제를 해결하시는 분이 그리스도이십니다. That is to say, not only does he resolve the three fundamental problems of man, but all the resulting problems of these fundamental problems are also solved by him. Donc il n'a pas seulement résolu les trois problèmes fondamentaux de l'homme, mais il a résolu ou il est capable de résoudre tous les autres problèmes de l'homme. 다시 정리해 보겠습니다. I'll say it once again. Et je le dis une fois de plus, 그리스도는 기름 부음 받은 자라고 하는 뜻입니다. Christ means the anointed one. Christ signifie loin, faut pas qu'on l'a dit. 그 말은 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자라고 하는 뜻입니다. That means he is the true king, the true priest, the true prophet. Cela signifie que c'est lui le véritable roi, le véritable sacrificateur et le véritable prophète. 그 말은 그리스도께서 가나안인 참된 왕이다라고 하는 뜻이며 That means that Christ is the true king who defeats Satan. Cela signifie que Christ est le véritable roi qui a vaincu Satan. 우리 죄를 해결하는 참된 제사장이라고 하는 뜻이고 It means that he is the true priest who resolves our sins. C'est lui le véritable sacrificateur qui a réglé ou résolu le problème du péché. 하나님을 떠나서 죽어 있는 우리가 하나님을 만날 수 있게 되는 참된 선지자 역할을 하신다고 하는 뜻입니다. And he is the true prophet who reconciles us who are separated from God, and does that, he reconciles us back to God. C'est lui le véritable prophète qui nous a réconciliés. Nous qui étions séparés de Dieu, il nous a réconciliés et nous sommes revenus vers Dieu. Nous sommes revenus en bonne relation avec Dieu. 이 그리스도가 우리 인생의 근원의 문제를 해결할 뿐만 아니라 모든 문제를 해결하신다라고 하는 뜻이 그 이름 안에 있습니다. So this Christ not only solves the fundamental problem of man, but all the problems of man, all of that meaning is included in the title Christ. Donc, c'est Christ n'a pas résolu seulement les trois problèmes fondamentaux de l'homme, mais tous les autres problèmes, et tout cela est contenu dans la signification de ce mot qu'on appelle le Christ. 성경의 중요한 구절 몇 구절만 찾고 마무리하도록 하겠습니다. We'll just look at a few important passages in the Bible and then we'll finish. Nous allons regarder quelques passages importants dans la Bible et puis nous allons clôturer. 창세기
창세기 3장 15절입니다. Let us look at Genesis chapter 3, verse 15. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. 메시아는 여자의 후손으로 오실 것이고 The Messiah must come as the offspring of the woman. Donc le Messie viendra comme la postérité de la femme. 그 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것입니다. And this offspring of the woman will crush the serpent's head. Et on nous dit dans ce passage que cette postérité de la femme écrasera la tête du serpent. 이 뱀은 사단이라고 분명히 계시록에 나와 있습니다. And clearly in Revelation we see that this serpent is Satan. Et on nous dit clairement dans Apocalypse, le serpent ancien dont on parle, c'est Satan. 메시아가 오셔서 사단을 이길 것이다. The Messiah will come and he will defeat Satan. Donc le Messie qui viendra, c'est lui qui vaincra Satan. 사단을 이길 왕으로 메시아가 오실 것이다. The Messiah will come as the king who will defeat Satan. Le Messie qui viendra, il sera le roi qui va vaincre Satan. 성경은 그렇게 예언했습니다. That is a prophecy in the Bible. Et ça, c'est une prophétie qui est contenue dans la Bible. 두 번째 이사야 53장 보도록 하겠습니다. Let us look at Isaiah chapter 53. Nous allons lire maintenant dans Ésaïe 53. 이사야 53장 6절만 보도록 하겠습니다. Let us look at verse 6. Nous allons lire le verset 6. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 여호와께서 우리 모두의 죄악을 그에게 감당시키셨도다. It says that the Lord has placed upon him the iniquity of us all. On nous dit dans ce passage que l'Éternel a placé sur lui l'iniquité de nous tous. 메시아가 이 땅에 오셔서 우리 모두의 죄악을 감당하실 것이다라고 예언하신 것입니다. That is a prophecy saying that when the Messiah comes to this earth, he will bear the iniquity of us all. Donc ça, c'est une prophétie qui dit que lorsque le Messie viendra ici sur terre, il portera sur lui l'iniquité, sinon le péché de nous tous, de l'humanité tout entière. 메시아는 사단을 이기려고 오셨고 메시아는 우리의 죄악을 감당하시려고 오실 것입니다. So the Messiah came to defeat Satan and he also came to bear all of our sin. Donc le Messie qui viendra, il vient pour vaincre Satan, il vient aussi pour porter nos péchés. 사단 가운데 죄 가운데 있는 우리를 건지기 위해서 오실 것입니다. So he has come to rescue us who dwelt within Satan, within sin. Donc il est venu pour nous secourir, nous qui demeurons dans Satan, nous qui demeurons dans le péché. 이사야 7장 14절 보시도록 하겠습니다. Let us look at Isaiah chapter 7 verse 14. Nous sommes maintenant dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, 14. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 임마누엘, 메시아께서 임마누엘로 오실 것이다. So the Messiah will come as Emmanuel. Donc le Messie qui viendra, il viendra comme Emmanuel. 임마누엘은 하나님이 우리와 함께 하신다고 하는 뜻이. Emmanuel means God is with us. Donc Emmanuel signifie Dieu avec nous. 하나님을 떠나 원수되어 있는 우리에게 하나님과 다시 함께 할 수 있는 길로 메시아가 오실 것이다. We were separate from God, we were enemies of God, but the Messiah would come as a way for us to reconcile with God, for God to be with us. Donc nous étions séparés d'avec Dieu, nous étions devenus ennemis de Dieu. Mais le Messie qui viendra, il nous réconciliera avec Dieu au point que nous serons maintenant ensemble avec Dieu, Dieu avec nous. 메시아는 사단을 이기려고 오시고 So the Messiah came to defeat Satan. Donc le Messie était venu pour vaincre Satan, 우리의 죄를 감당하시려고 오시고 He came to bear our sins. il était venu pour porter nos péchés. 하나님을 떠나 원수되어 있는 우리가 다시 하나님과 함께 하실 수 있는 길을 여시려고 오시는 He came to open the way so that we, enemies of God, separate from God, may meet Him again. Il était venu pour ouvrir la voie, les chemins pour nous qui étions séparés de Dieu, pour que nous puissions rencontrer Dieu de nouveau. 사단을 이길 왕이며 He is the King who will defeat Satan. C'est lui le roi qui a vaincu Satan. 죄를 해결하는 제사장이며 He
He is the priest who will resolve sin. C'est lui le sacrificateur qui a résolu le problème du péché. 하나님 만나게 하는 참 선지자로 이 땅에 오시는 분이 메시아. And he is the true prophet who allows us to meet God. That is the Messiah. C'est lui le véritable prophète qui nous permet de rencontrer Dieu. Voilà le Messie. 그 메시아가 우리 인간의 근원의 문제뿐만 아니라 모든 문제를 해결하실 수 있는 분이십니다. And this Messiah does not only solve our fundamental problem, but all the problems of mankind. Donc ce Messie n'a pas seulement résolu le problème fondamental de l'homme, mais tous les autres problèmes de l'homme. 메시아는 우리 인생의 문제만 해결하시는 분이 아니십니다. The Messiah is not only someone who solves the problem of our life. Donc le Messie, c'est pas quelqu'un seulement qui résout les problèmes de notre vie. 그분의 객관적인 정체는 이사야 9장 6절에 나와 있습니다. If we look at Isaiah chapter 9 verse 6, we see his objective nature. Donc si nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, nous verrons sa nature objective, sa véritable nature. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 메시아에 관한 얘기예요. This is about the Messiah. Ici, on parle du Messie. 그는 기묘자이면서 모사이십니다. So he is admirable, he is the counselor. Donc c'est lui l'admirable, c'est lui le conseiller. 그뿐만 아니라 그는 전능하신 하나님이십니다. Not only that, but he is the Almighty God. Non seulement cela, mais il est le Dieu tout-puissant. 영존하신 아버지십니다. He is the eternal Father. Et c'est lui aussi le Père éternel. 건강의 왕이십니다. He is the Prince of Peace. C'est lui le Prince de la paix. 그 메시아가 우리 인생에 오시는 것입니다. And that Messiah is coming for life. Et ce Messie-là, c'est lui qui vient dans notre vie. 그 메시아는 우리로 하여금 사단에게서 건져내시고 That Messiah rescued us from Satan. Et c'est ce Messie-là qui nous secoue, qui nous sauve de Satan. 우리 모든 죄를 해결하시고 He resolved all of our sins. C'est lui qui résout les problèmes de tous nos péchés. 하나님을 떠나서 원수되어 있고 죽어있는 우리를 살려내실 것이며 And us who are dead and enemies of God, He brings us life by being with Him. Alors, le fait que nous étions morts comme ennemis de Dieu, il nous a ramenés à la vie avec lui. 우리의 과거와 현재와 미래의 모든 것을 해결해 주실 것이며 So He solves our past, our present, and future, everything. Donc en réalité, il a résolu le problème de notre passé, de notre présent et même de notre avenir. Il a tout résolu. 우리와 영원토록 함께 계시는 것입니다. And not only that, but He is with us forever, eternally. Et non seulement cela, mais il est avec nous aujourd'hui et à jamais éternellement. Il demeure avec nous. 이 높으시고 귀한 메시아가 우리 인생 가운데 온다고 하면 우리는 어떤 것도 문제가 되지 않을 것만큼 모든 것이 끝이 나는 것입니다. So if this great and precious Messiah comes to our life, then nothing is a problem, everything is finished. Donc si ce grand Messie vient dans notre vie, alors plus rien ne constituera un problème parce que tout est résolu. 성경에서 말씀하시고 있는 메시아는 이렇게 높으신 분이시고 귀하신 분이시고 The Messiah that the Bible speaks about is someone so great, is someone so precious. Donc le Messie dont parle la Bible, c'est quelqu'un de très grand, c'est quelqu'un de très précieux. 저 수준 낮은 사마리아 수가성 여인도 알고 있습니다. And even the Samaritan woman who was so pitiful knew that. Même la femme samaritaine qui menait une vie très basse, mais elle connaissait cela. 메시아가 오시면 우리에게 모든 것을 알려주실 것입니다. When the Messiah comes, He will declare to us everything. Donc elle dit, cette femme samaritaine confesse que lorsque le Messie viendra, il nous dira toutes choses. 메시아가 우리 인생 가운데 임하시면 우리는 모든 문제가 끝나는 것이다. When the Messiah comes in my life, all problems will be done. Lorsque le Messie viendra dans ma vie, tous les problèmes seront résolus. 메시아는 이렇게 귀하신 분이시다. The Messiah is someone so precious. Le Messie, c'est quelqu'un de très précieux. 하지만 오늘날 기독교는 오늘날 성도들은 이 그리스도 메시아의 의미를 잃어버렸습니다. But Christians today, church members today, have lost the meaning of Christ today. Mais les chrétiens aujourd'hui, l'Église aujourd'hui a perdu la signification de Christ. 우리 인간이 어떤 문제 가운데 빠져 있는지도 모르고 또 그리스도께서 무슨 일을 하시는지도 모르는 상태로 그냥 단순히 십자가 얘기만 하고 있습니다. So they don't know the problems that they fell in. They don't know this Christ and what He did. They're just talking about the cross just because. Donc les gens, l'Église ou les chrétiens ont perdu le véritable problème de l'homme. Ils ont perdu la signification de ce que Christ est ou a accompli. Et on ne parle seulement que de Christ comme ça. 예수님이 십자가 지신 것은 역사적인
the fact that Jesus bore the cross is a historical fact. Le fait que Jésus-Christ a porté sur lui la croix, c'est quelque chose de très grand. 우리가 믿어야 될 것은 그 예수가 십자가를 지었다 이걸 믿어야 되는 게 아니고 What we must believe is not the fact that Jesus bore the cross. Ce que nous devons croire, ce n'est pas le fait que Jésus-Christ avait porté sur lui la croix, non. 그 예수님이 십자가상에서 물소리를 하셨다 이것을 믿어야 돼. But we must believe what he did on that cross. Mais ce que nous devons croire, c'est ce que lui, il a accompli sur cette croix-là. 그 십자가상에서 하나님을 이기신 Because on that cross he defeated Satan. C'est à cause de cette croix qu'il a vaincu Satan. 그 십자가상에서 하나님 만나는 길을 여셨고 In that cross he opened the way for us to meet God. Sur cette croix-là, il a ouvert la voie, le chemin pour nous, pour que nous puissions rencontrer Dieu. 그 십자가 우리 모든 죄를 해결하신 것입니다. Upon that cross he resolved all of our sins. Sur cette croix-là, il a résolu le problème de tous nos péchés. 여러분 정말 아시길 바랍니다. I truly hope you know this. J'espère vraiment que vous connaissez cela. 메시아가 우리 인생 가운데 온다 이처럼 놀라운 일이 없습니다. There is nothing so great as the Messiah coming to our life. Il n'y a rien de plus grand que la venue de Messie dans nos cœurs, dans nos vies. 메시아가 우리 인생 가운데 오면 우리의 모든 과거, 현재, 미래는 끝이 납니다. If this Messiah comes to our life, then all our past, present, future, that's all done. Donc si ce Messie-là entre dans nos vies, le passé, le présent et l'avenir est réglé. 우리 모든 과거, 현재, 미래 모든 죄가 사함받습니다. All the sins, past, present, and future are forgiven. Tous les péchés, que ce soit du passé, du présent ou de l'avenir, sont pardonnés. 사단 가운데서 영원히 해방받습니다. We are eternally rescued from Satan. Nous avons été de façon éternelle secourus ou sauvés de Satan. 하나님을 떠나서 원수되어 있던 우리는 하나님을 만나서 다시 화목해지는 일이 벌어집니다. And to us who are separate and enemies of God, now we meet God and are reconciled with Him. Et nous qui étions séparés de Dieu, maintenant nous sommes réconciliés et nous pouvons encore rencontrer Dieu de nouveau. 그리고 그 전능하신 하나님이신 메시아와 영원토록 동행하는 일이 벌어지게 되는 것입니다. And now this Almighty God, this Messiah is now with us and continually forever He is with us. Et maintenant c'est Dieu tout-puissant, c'est grand Messie, il est avec nous et de façon permanente et jusqu'à l'éternité, il sera avec nous. 정말 메시아가 우리 인생에 오신 우리는 어떤 것도 문제가 되지 않게 됩니다. If the Messiah truly comes to our life, then nothing is a problem. Alors si ce Messie-là entre réellement dans notre vie, nous n'allons plus rien considérer sur cette terre-là comme un problème. 누가 메시아입니까? Who is this Messiah? Alors qui est ce Messie-là? 이스라엘 백성들은 수천 년을 기다렸습니다. 누가 메시아입니까? The Israelites waited for thousands of years. Who is this Messiah? Donc il y a des milliers d'années et les gens continuent de poser la question, qui est ce Messie-là? 성경은 예수님만이 메시아라고 The 얘기합니다. Bible says only Jesus is the Messiah. La Bible répond que seul Jésus est ce Messie-là. 예수님이 메시아 이것이 성경에서 말하는 복음이고 The Bible the gospel that the Bible talks to us about is that this Jesus is the Messiah. L'évangile dont parle la Bible dit que c'est Jésus, c'est lui le Messie. 그리고 예수님이 메시아임을 믿게 하기 위해서 성경은 기록됐다고 얘기합니다. The Bible tells us that it was written that we may believe that Jesus is the Messiah. La Bible nous dit clairement que la Bible a été écrite afin que nous puissions croire que c'est Jésus, c'est lui le Messie. 정말로 그리스도를 이해하는 참된 은혜가 여러분 가운데 있기를 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of Christ Jesus that you may truly understand this Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous puissiez réellement comprendre, réaliser, c'est Jésus qui est le Messie. Let's pray. On va prier. 하나님 감사합니다. God, thank you. Dieu merci. 정말 이들에게 눈을 열어주셔서 그리스도의 의미를 깨닫게 하시고 Open the eyes of these people that they may realize the meaning of Christ. Ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils puissent comprendre, réaliser la signification de ce mot Christ. 진실로 그리스도 예수만으로 만족한 충분한 그런 신앙생활을 할 수 있도록 역사하여 주옵소서. Work so that we may have a life of faith that is sufficient in Christ, that only this Christ is sufficient for us. Agis de telle sorte que nous puissions avoir cette foi-là qui réalise que c'est suffisant, c'est Christ-là est la réponse suffisante à tous nos problèmes. 감사드리고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. We thank you and we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Nous te rendons grâce et nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. 아멘. Amen.